Ngendo TV online. Sawa, bali ndugu msikilizaji wetu wa Ngendo TV, leo tumebahatika kumtembelea mzee wetu hapa. Ni mzee ambaye anataka kutuambia mawili matatu kufuatana kisi gani walikuwa kiishi hapo zamani na kwa sasa hivi watu wanavyoishi wanaishi vipi. Kwa hiyo tungeomba uwe na sisi pamoja, usubscribe hapo chini na ulike na utume kwa wengine. Ujumbe huu pia ni ujumbe muhimu sana. Tuko na babu yetu hapa. Jambo babu. Jambo sana. Sijui babu unaitwa nani? Mimi naitwa Musafiri wa Lisase. Niko hapa Matata. Niko Musibilimba. Ndio kusema mimi niko mtu wa zamani, nilizaliwa 1930. Basi kwa kusema maisha yangu paka sasa, tokea kuzaliwa paka sasa, niko na miaka 91. Miaka 91. Ndio yenyewe niko nayo. Okay, asante sana ndugu msikilizaji wetu. Mzee anakuambia kama yeye yuko na miaka 91. Maana yake anakuambia 91. Waingereza wanakuambia maana ndo miaka ambayo yuko na aishaenda sana. Sawa babu, tutatulizie vipi hapo mbele gifu mlikuwa mnaishi hapo mbele kabla ya independence, watu walikuwa wakiishi hapo zamani? Ndio. Bubembe tulikuwa tunaishi kiasili. Maana yake hakukuwa kila batu walikuwa wanaikala fasi ile yenye libaacha bababu yabo. Kila batu na mingine yote ilikuwa inatengana. Maana yake mfano Mwambangu ilikuwa inaonekana Mwambangu. Kutoka Mwambangu kuya Mwansombo ka distance. Kutoka Mwansombo kuya mwa hapa kwenye mnaita sasa Alunji ndio hapa Kalinga. Basi ilikuwa distance. Kila batu beko fasi hapo. Kila batu beko, kila ukoo fasi hapo. Kila ukoo fasi hapo. Kutoka kwa Ngalula paka kwa Makobola ndio vile tulikuwa tunaishi vile. Basi ni kusema tulikuwa kila batu balikuwa banaishi pale bakoko yabo balibaacha. Basi na kwa kuona tulikuwa badogo, hatukuwa mingi hivi, basi bageni habakuwa mingi, habakuwa hako. Bageni balikuwa banakuya kutembea tu, banarudia kwao. Bageni balikuwa banakuya kutembea, banarudia kwao. Maneno ya biashara ile nini habikuwa hako hapana. Kila watu balikuwa banajitafutia chakula, mashamba pale kwao kwenye bababu yabo balibaacha. Na ndio vile tulikuwa tunaishi zamani hapa kwetu Baraka. Okay, asante sana. Na kitu kingine kusema kwamba vipi vijana walikuwa wakaramusi sana kupenda watoto wa wanawake ama walikuwa kiishi aje hapo mbele? Ile naweza kukuambia hivi. Mubembe alikuwa na desturi moya yenye ilikuwa inakataza batoto banamuke kufanya usharati ovyo. Na batoto banaume kufanya usharati ovyo. Kwa sababu zamani yetu sie mara nyingi batoto babiana bote walikuwa banagandamizwa kumamlaka ya bababa yabo na bababu yabo. Ni kusema kama ule mtoto mwanamuke ule iko chini ya mamlaka ya babu yake, ya baba yake, ya mama yake. Hawezi kufanya kitu. Na nakwambia ukweli, juu ya ile kulikuwa komandema moja yenye balikuwa banaleta. Maana yake kulikuwa mkataba moja mkubwa sana yenye ilikuwa inafanya batoto banamuke basifanye ujeuri ya amri ya 6 na batoto banamuke basifanye ujeuri ya amri ya 6 ovyo. Ilikuwa kama mtoto mwanamuke anataka kuolewa, inafaa aende kubunyumba yake iko vierge. Ule ndio mtoto mwanamuke ataikala kubunyumba. Na juu ya ile ilikuwa kama mtoto mwanamuke anataka kuya kuolewa, unasikia,
kulikuwa seremoni ya mwisho. Hata banaisha kupeleka mali, banapeleka mali, byote binaisha. Na byote binaisha kutimilika kwa kusema kama aende kubunyumba yake. Ilikuwa kitu kimoya kenye beko banaita ahemba. Unasikia? Ndio. Ahemba. Sasa ila ahemba ilikuwa nini? Batakamata mtoto mwanamuke na tate yake, na mtoto mwanaume na tate yake beko pale. Kisha banakwenda kule kukabine kule kulupango ya kuokea kule. Wakati banakwenda kule, banakwenda kuangalia mtoto mwanamuke. Baki mkutana, anaisha kuwa de vierge. Haiko vierge, mali ilikuwa inarudia. Ndio ilikuwa desturi ya Mubembe ile. Manake mali ilikuwa sasa, kama alikuwa akikutiwa hivyo alikuwa anapata adhabu ama aje, alikuwa anamwadhibu maji. Sikia sasa. Kama anaisha kuweka, kwa sababu alikuwa banapatana, tutaoana, banaweka mali yote na vitu vyote viko pale. Meselma ile aemba ilikuwa inafanyiwa nyuma. Wakati gani? Wakati sasa mwanamuke anataka kwenda kubunyumba, ndio banakwenda naye kule, banakwenda kumwangalia. Kama haiko vierge, kuna familia nyingine ilikuwa inafanya vile, mali yote inarudia. Hawezi kufika kubunyumba kama haiko vierge. Na ile kitu ndio ilikuwa inatukataza sisi batoto banaume na batoto banamuke kufanya ujeuri ya kufanya amri ya tatu, amri ya 6 ovyo. Unasikia? Kila mtoto mwanamuke alikuwa anasema unataka kumchokoza hivi, mama nataka kutoka. Unasikia? Balikuwa makali sana. Mtoto mwanamuke, kuya huku kwanje. Kuya nikwambie, utaniambia nini? Kama anakuja, petetra anawaza asema utaweza kumuoa. Lakini kama unamwambia tu mimi nakupenda, hapana. Mimi kama unataka uniowe, niende kwako, niko vierge. Sawa, hatuwezi kuanzia busharati. Kweli busharati ilikuwa kubengine batoto banamuke, pengine batoto banaume balikuwa banafanya usharati, lakini bale batoto banamuke benye balikuwa banafanya usharati, batakwenda kumwangalia sherti, batamuuliza nani anakudevierge. Pale maneno inakuwa sherti alipe mbuzi 2 ya kudevierge mtoto wa batu, na yeye hata muo. Na bale ndio batoto benye balikuwa banakuwa batoto banamuke, balikuwa banakuwa mu mafamilie banaitwa mbalaka. Maana kule mtoto yani mwanamke ambaye alikuwa akimdevierge na bado hajaolewa alikuwa muita malaya. Banamuita malaya. Sasa kuolewa kwake ilikuwa hivi. Kulikuwa bengine balikuwa banaolewa. Ule mtoto mwanamuke banamuita uko malaya weye, kwa sababu banakudevierge na mwanaume mwenye hakukuoa. Unasikia? Sasa balikuwa banaolewa, siwezi kusema bakuwa banaolewa. Kutakuwa mtoto mwanaume moya anamupenda. Unasikia? Ule mtoto mwanaume kama anamupenda ule, sasa atasema baba na mama, mukisema aye mimi nitaoa paka ule tu. Ataolewa sasa ule mtoto mwanamuke. Na juu ya ile ilikuwa nani, alibi moyo ilikuwa inasema mwana wa machi, mbochi ya machi taikyo lebwa naengwe, mbochi ya nlome ikyo lebwa naengwe. Ila alibi ile ilikuwa na nini mkubwa sana. Maana yake mtoto mwanamuke anapaswa kujilinda tokea kuzaliwa paka kuolewa kwake. Hawezi kufanya usharati bila kuolewa, aende kufanya afanye kitendo cha ndoa cha kwanza na bwana yake. Ndio vile tulikuwa tunaishi vile.
Okay, asante sana ndugu msikilizaji wetu wa Ngendo TV. Leo tuko na mzee wetu hapa. Huyu mzee anatuambia mambo mawili matatu kufuatana na vijana walivyokuwa kisha hapo mbele na wanawake tofauti na sasa, kwa sababu sasa wasichana wa siku hizi na wavulana siku hizi washafanya usharati sana tofauti na hapo mbele. Mzee, tutaka tuulizie vipi kipindi cha Independence kilifika, ulikuwa na miaka mingapi? Ndio kusema kipindi cha Independence 1930 na 1960, fanya hesabu kwanza wewe peke pale. Lakini ulikuwa 1930 hapo, unajua hapo inakuwa ni miaka 28. Ni 28. Ndio. Kwa sababu mimi nilizaliwa hapa Matata. Hapa Matata. Sasa wakati nilizaliwa 1930 nafika sekande naeneza 20. Unasikia? Bana nifunga kazi ya soda. Unasikia? Ndio nilienda kazi ya soda. Na kwenda huku chini huku. Bana tembea Bakasai, Bakisangani wapi. 1959 bakanituma kutoka Kabinda paka Burundi pale. Tukaya kuikala pale 1960 nikapata independence ikafika. Ndio tunakuya huku lote. Sasa nikusema kama 1960 nilikuwa na miaka ngapi unasema? Miaka 28, 28. Ndio. Ile yote nilikuwa napitisha mkazi ya soda mule. Kazi ya soda ulipitiaga magumu gani ambayo ulipitia kwenye kazi ya soda ile kipindi? Ndio, wakati wa Belgium. Basi magumu yenyewe tulipata mkazi ya soda tulikuwa tunafanyiziwa kazi. Basi makaa militaire yote ilikuwa ikingali nyasi wakati walitufunga. Basi inafaa tuwe tunakata nyasi kufanya manyumba, kufanya makabine, kufanya vitu. Basi makazi yote ilikuwa force. Maana yake ikiwa kama example tulikuwa Kongolo, kama tre inakuya na vyakula ya basoda, ile masaki mkubwa hivi ya basoda, tre moja inaweza kuwa na sake 200, mutaweko basoda 5 tu kwa kuitosha kwenda kuweka kuku. Munashinda mku munakuya huku munatosha, munaweka ukamio, munatosha, hata munachoka, haiwezekani. Nasikia kama unaona munachoka, mzungu paka mzungu yeye peke asema munachoka muikale. Lakini kama civil hata unachoka, ukisema nachoka unapigwa fimbo 8. Unasikia? Ile mafimbo ilikuwa basi ni kusema tuko na taabu ya kusema tulikuwa kondui kwenye kwa bazungu tu, mapenzi ya bazungu ndio tulikuwa tunatembelea. Makazi ya nguvu tulikuwa tunafanya kila mara. Unasikia? Tulikuwa bien kwa kula, kwa kuvaa tulikuwa bien. Mzungu kwa kula kabisa alikuwa anakamata solda kama vile mtoto muloko. Iko ananyonya maziwa. Siku ya posho tunapokea posho chakula, siku ya 3 tunapokea chakula. Lakini sasa kazi balikuwa banatutumikisha kadiri gisi banapenda. Ukikatala fimbo, ukikatala kasho, na ndio vile tuliishi na bazungu. Asante sana ndugu msikilizaji wetu wa Ngendo TV, tungekuomba una sisi pamoja hapo stikisiki, tungeomba subscribe tu hapo chini tuwe pamoja na sisi hapo. Sasa mzee, vipi vijana? Naona vijana mbele walikuwa wanaishi maisha ya tabu sana wakati wa zamani. Vijana hawakuwa wanaishi kati ya familia. Vijana hawakuwa wanaishi maishi mabaya. Kati ya familia yote kila kijana moya alikuwa na mapashwa yake ya kulinda kwanza utu wake. Attention
na kutembea na batoto ya batu ovyo ovyo. Ndio mateoria baba yetu ile na bababu yetu. Attention na banamuke ya batu. Ukiwa na hamu ya kuoa, inafaa umwambie familia yako nataka kuoa. Mara nyingi tulikuwa tunaoa ku mali ya badada yetu. Dada yako anaolewa, we naye unaoa. Unasikia? Kama una dada sasa, baba yako banapashwa sasa batafute mali ile yenye banaitaka usaa. Banakwenda banapata mali kumlimo au kukazi yote yenye batayua, banakuowea wewe. Tulikuwa bien, tulikuwa tunika kukua mateso kitu. Okay, asante sana. Sasa nitaka kusema kitu kingine. Vipi, kwa sababu siku hizi vijana, baadhi ya watu wengi huwa wanatafuta mali zao kwa tamaa. Au watu tunao kuambia kitu gani mtu ambaye anatafuta kitu chake kwa tamaa sana, kutamani kitu cha watu, au watu tunao kuashauri kitu gani? Ndio. Tuseme ni kizungu chenye mnafanya. Kwanza sisi hapa tuko tunasangaa sana kusema kama munaanza kujitafutia ni kizungu. Hapana. Kweli hata sisi zamani tulikuwa tunatafuta mali, lakini sasa ukitafuta mali hauwezi kuitumia ovyo ovyo, paka uite familia yako, baba yako na mama yako, mali hii tutaitembeza aye porque familia yetu iishi. Ndio vile sisi watu ya zamani tulikuwa baviana abakuwa banajifanyia kitu chabo hebo peke, isipokuwa kama hakusirikisha baba na mama. Unasikia? Anabambia. Na kama anataka kutoka katika familia aende fasi nyingine, sharti ashirikishe familia. Basi ndio kusema mara nyingi sana vijana mabinti walikuwa wanaikala nani ya kukomandema, basi tuseme komandema ya wazazi tu, walikuwa wanatembelea kukomandema ya wazazi. Sasa siku hizi haiko vile. Siku hizi utaona mtoto mwanaume anakwenda kule, unaona anaanza kukuletea vitu, angalia vitu hivi nafanya. Ulienda kubikamata aye, ulianja aye, hautasema kitu, yeye anakuambia funga kino, inakuwa ni kizungu. Na ndio maana mara nyingi sana watoto banamuke na banaume beko banaingia mu maneno yenye hapa kujua. Siku mbili utakwenda ukutana kule kwenye anakwenda ukutana na watu babaya, banamuingiza kubwizi, banamuingiza kukamata ya watoto banamuke. Ndio vile iko. Tulikuwa vile. Mara nyingi tuliishi kukomandema ya bababa na mama basi na familia yote en general. Okay, asante sana. Sasa katika hivyo hicho kipindi vipi mlikuwa naishi hivyo? Na kwa sasa hivi vijana washakuwa watu wenye tamaa sana, baadhi wengi hawafanyi kazi vikisi walikuwa nafanya. Na vijana siku hizo wanakuwa ni mtu anakutana kiona kitu cha mtu, anatamani, anafanya mambo mengine, au utaweza kuwashauria kitu gani? Shauri yangu mimi hakuna kitu kingine, basi inakuwa trop tard. Unasikia? Batu bakabila kila namuna banakuwa fasi moya. Ile bibundi ile yenye tulikuwa tunasema fasi ya familia fulani, habiko tena. Sasa tunasambaratika na batu benye kutoka mafasi ingine. Example hapa Baraka haiko tena Baraka, lakini Baraka hii ilikuwa nafasi. Tulikuwa mfano pale kwa Miliati, kulikuwa familia Miliati tu. Hapa Kalinga kulikuwa Balenga tu. Unasikia? Sasa tunasambaratika, haiko tena Kalinga na Miliati, haiko tena. Ila naweza kubashauria hivi, batoto gisi banaisha sasa hivi, baache miule. Unajua miule? Hapana.
ule urafiki wa watu wote mwenye unaona mwenye haumuyue unakamata naye urafiki. Wakati unakamata naye urafiki, sasa ule rafiki ule, mara mingi jana hapa nilikuwa na mzukuu yangu, nilikuwa namupa ile teori. Kamata urafiki wa mtu mwenye unajua atakuongoza vema kule mbele kwenye utakwenda. Unasikia? Example, ngambo ya pombe. Usiwe na rafiki yako mwenye munapendana naye, mulisoma au mulifanya naye nini, munapendana naye, mwenye anakuambia, ule rafiki mwenye anakuambia fulani kuya ukutende niko na chupa moja, acha ile urafiki. Maana yake naweza kubakonseye ulevi. Ule rafiki mwenye anakuingiza munjia ya ulevi, niko na chupa moja, yeye mutakwenda naye atanunua chupa moja kweli ile yenye anasema, lakini wewe utakwenda kutosha machupa 200 300, bibi yako kula na njala. Bale abeko parafiki mzuri. Ya pili, unataka kutembea, baba yako na mama yako bakingali, unabalaka nataka kwenda fasi fulani, ubaombe ruhusa, kwa sababu ile ndio banaita luelo. Baraka. Ile ndio baraka kwenye unakwenda kutembea na unarudia vema. Sasa batoto ya leo beko banatembea bila kulaka famie. Baba atashtuka tu, fulani anaisha kwenda anakuwa Uvira, fulani anakuwa Misisi, fulani. Ile batoto baache, barudilie ile nini ya zamani. Anataka kwenda kama baba yake iko, mama yake iko, mama nataka kwenda, anampa ile baraka, ile kuitika tu kwenda. Kwa sababu atamuuliza utakwenda kufanya nini? Nitakwenda kufanya hivi, nitakwenda kufanya hivi, nitakwenda kufanya hivi. Kisha anampa ruhusa kwenda. Ile ni baraka. Hata kule kunyiko anakwenda, kama ni uchuuzi, kama ni kuchimba oro, kama ni kulima, sherti atapata baraka. Lakini baleo abeko vile beko wanakwenda mwenjake akimwa. This is Ngendo TV online.